Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Insiden di kota Bucha yang menewaskan 410 warga Ukraina mengancam penentisan negosiasi antara Rusia dan Ukraina. Ukraina menuding Rusia melakukan genosida terhadap penduduk sipil. Para pejabat Ukraina mengaku telah menemukan sedikitnya 410 mayat warga sipil di kota-kota sekitar Kiev yang direbut kembali dari pasukan Rusia. Selain itu, mereka juga menemukan sebuah ruang penyiksaan di kota Bucha yang memperlihatkan beberapa detail yang paling mengerikan. Wartawan media barat melaporkan tampaknya para korban ditembak dari jarak dekat. Bucha terletak sekitar 28 km barat laut Kiev yang direbut kembali oleh tentara Ukraina dari militer Rusia. Sebuah kuburan massal ditemukan di halaman gereja berisikan 60 mayat yang dibungkus plastik. Mayat-mayat itu ditemukan dalam keadaan tangan terikat, termasuk perempuan dan anak-anak. Kepada iNews di Jakarta Rabu siang, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasil Hamyanin, mengatakan pemerintahnya telah mengumpulkan cukup bukti yang meyakinkan yang bisa menjadikan Rusia sebagai penjahat perang. Selain di Bucha, Vasil menegaskan kekerasan terhadap warga sipil juga terjadi di Irpin, di Merka, Mykolaiv, dan beberapa kota lain. The same that happened in these small towns. So when those regions are liberated of Russian murderers, I'm afraid there will be much more victims among the civilians. So at present, Ukrainian government opened criminal cases on that, and we are documenting the investigators from the Office of the Prosecutor General of Ukraine started the investigation, started collecting the materials, and confirming that all those people were killed, and they were killed during the days of Russian occupation. Now Ukrainian government and the president of Ukraine invited the representatives of International Criminal Court and the representatives of volunteers from the experts from the partner countries, whoever it is. We invited also the representatives of Indonesia to participate in the investigations in documenting all the crimes against humanity committed there. As you know, the ICC already declared that since the 2nd of March. Saat disinggung banyak video hoaks yang beredar di media sosial, termasuk usai penemuan kuburan massal di Bucha, Hamyanin membantah informasi yang beredar adalah hasil rekayasa karena banyaknya saksi mata yang menyaksikan peristiwa tersebut. On spot. There are not only Ukrainian militaries, Ukrainian volunteers, and Ukrainian witnesses even who remained alive after this terrible tragedy, after this massacre, but there are international correspondents, international observers. There are many people who collect this, and I would say that the bodies will not disappear. Just the videos can be anything you can imagine if you don't believe, but the bodies. And all those bodies, all the hundreds of people will stay there, will remain in until the investigation is over. And Hamyanin menambahkan, Mahkamah Internasional atau ICC sejak awal Maret telah membuka penyelidikan seputar dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan sejak invasi militer Rusia. Jika penyelidikan selesai, pemerintah Ukraina menyatakan siap membawa kasus pembunuhan massal di Bucha ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.